नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज प्रश्नटी हेउची केउ खाद्यरू सबुठारु अधिक प्रोटीन मिलता है। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए क्षीर, ऑप्शन बी अंडा, ऑप्शन सी मांस, ऑप्शन डी माछ। दर्शक बंधु यार उत्तर जानी कमेंट कर दिंतु। आम चैनल जदि नुआ अच्छा वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी अंडा। अंडा खाद्यरू सबुठारु अधिक प्रोटीन मिलता है। चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। थकापण दूर करने केउ फल खाइबा उचित होता है। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए खजूरी, ऑप्शन बी नाशपाती, ऑप्शन सी तरभुज, ऑप्शन डी पणस। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी नाशपाती। थकापण दूर करने नाशपाती फल खाइबा होता है। चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। शरीर शक्तिशाली केते वर्ष बयसरू होता है। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 20 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी 25 वर्ष। शरीर शक्तिशाली 25 वर्ष बयसरू होता है। चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। अपराह्न समय रे केउ खाद्य खाइबा उचित होता है। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए रोटी, ऑप्शन बी भात, ऑप्शन सी माछ, ऑप्शन डी डाली। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी भात, ऑप्शन डी डाली। अपराह्न समय रे एई दुईटी खाद्य खाइबा उचित होता है। चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। सबुठारु अधिक प्रोटीन केउ फलरू मिलता है। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए डालिंब, ऑप्शन बी सपुरी, ऑप्शन सी कदली, ऑप्शन डी आंब। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी कदली। सबुठारु अधिक प्रोटीन कदली फलरू मिलता है। चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। भारतर केउ राज्य रे लोकमानंकर आधार कार्ड नाही। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए जम्मू काश्मीर, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी देखिबा आगरू वीडियोटी को लाइक कर दिंतु। यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए जम्मू काश्मीर। भारतर जम्मू काश्मीर राज्य रे लोकमानंकर आधार कार्ड नाही। चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। केउ जीव न खाई 10 वर्ष बंची पारिबो। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए कंकड़ा, ऑप्शन बी बुढ़ियाणी, ऑप्शन सी माछ, ऑप्शन डी साप। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी बुढ़ियाणी। बुढ़ियाणी 10 वर्ष न खाई बंची पारिबो। चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न।
କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଳୁ ଚାଷ କରାଯାଏ? ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ ବି ଆମେରିକା, ଅପସନ ସି ଚୀନ, ଅପସନ ଡି ଜାପାନ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ଚୀନ। ଚୀନ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଳୁ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଦୁଇଥର ଗରମ କଲେ ତାହା ବିଷ ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କଲରା, ଅପସନ ବି ବିଟ୍, ଅପସନ ସି କ୍ଷୀର, ଅପସନ ଡି ମାଛ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ବିଟ୍। ବିଟ୍ ଜିନିଷକୁ ଦୁଇଥର ଗରମ କଲେ ତାହା ବିଷ ହୋଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ମଣିଷର କେଉଁ ଅଙ୍ଗରୁ କେବେ ବି ଝାଳ ବାହାରେ ନାହିଁ? ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ପାଦ, ଅପସନ ବି କାନ, ଅପସନ ସି ନାକ, ଅପସନ ଡି ଓଠ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ପକ୍ଷୀକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ପଥର ବି ଖାଇଦିଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ହମିଙ୍ଗବାର୍ଡ, ଅପସନ ବି ଓଟ ପକ୍ଷୀ, ଅପସନ ସି କଜଳପାତି, ଅପସନ ଡି ଟିଟୋନି। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଓଟ ପକ୍ଷୀ। ଓଟ ପକ୍ଷୀ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ପଥର ବି ଖାଇଦିଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ହାତୀ ମୁହଁରେ କେତୋଟି ଦାନ୍ତ ଅଛି? ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ 2ଟି, ଅପସନ ବି 20ଟି, ଅପସନ ସି 4ଟି, ଅପସନ ଡି 26ଟି। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି 26ଟି। ହାତୀ ମୁହଁରେ 26ଟି ଦାନ୍ତ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଖାଲି ପେଟରେ କଞ୍ଚା ରସୁଣ ଖାଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ହଇଜା, ଅପସନ ବି ହୃଦ ରୋଗ, ଅପସନ ସି ମଧୁମେହ ରୋଗ, ଅପସନ ଡି କର୍କଟ ରୋଗ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି କର୍କଟ। ଖାଲି ପେଟରେ କଞ୍ଚା ରସୁଣ ଖାଇଲେ କର୍କଟ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କଣ ଖାଇଲେ ଯୌନ ଶକ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କଖାରୁ ମଞ୍ଜି, ଅପସନ ବି କଦଳୀ, ଅପସନ ସି ଗାଜର ଜୁସ୍, ଅପସନ ଡି ଏହି ସମସ୍ତ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ଏହି ସମସ୍ତ। ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ଯୌନ ଶକ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କୌଣସି ବି ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।